Fala pessoal, Mozinho aqui retornando para mais um vídeo, né? Hoje estamos de volta aqui para continuar a missão. Então vamos lá, né? Falei que ia entregar e vamos entregar a missão agora. Eu acho que eu corrigi nesse vídeo o problema do áudio do último vídeo. Peço desculpa mais uma vez para vocês. Hey! I want to talk to you. Now. Querem conversar comigo? Esse cara aqui? Pretty tough. I joined up with them maybe 10 years ago. Small clan, maybe 20 men. We'd raid villages, rob caravans. But it was always about the killing for them. Don't get me wrong. The first few years with that clan were some of the best. All the food I could eat, all the wine I could drink. You know, we raided a caravan one spring. I think it was a few wagons with some farmers moving to a new village. They didn't put up much of a fight. All that was left were the women and the children. Then the leader of our clan, Garthek, he ordered us to kill O que the está acontecendo com o rest. pé dele ali? No, we usually let them go. I refused to do it. Garthek ordered the clan to kill me as well. Luckily, I had made some friends with the clan who immediately sided with me. We tore each other to pieces. After it was over, those of us that remained simply went our separate ways. I left his head on a pike at the wreckage of the camp. Never knew what became of the rest of the clan that survived. I suppose they moved on just like I did. Go and pick some fights. Só queria me contar a história dele só. Coisa de doido. Wanted to say something. Word on the street is Golden Glow's been hit. Good job, lad. Let me take a look at what you found. Arengot sold Golden Glow? What's that idiot thinking? He has no idea the extent of Maven's fury when she's been cut out of a deal. But I'm certain he'll find out. If only the parchment had the buyer's name instead of this odd symbol. Any idea? Last. Well, I'll check my sources and speak to Mercer. But for now, you're off to speak to Maven Blackbriar. She asked for you by name. If it was like that, she wouldn't be asking for you. She'd be calling on the Dark Brotherhood. It's just business. That's between you and Maven, and I prefer to keep it that way. Of course, your pay. You're smart as a whip, lad. Of course. Keep doing right by us, and there's plenty more where that came from. 700 de gold, beleza. Agora tem que conversar com a Maven. Só que tem que vender esses itens primeiro, né? Então vamos lá com... Principalmente os roubados, né? Vender os itens roubados, então vamos lá vender pra minha parceira aqui agora. Aquele monte de item lá que eu peguei no último vídeo. Agora vão ser vendidos. So, you're Brynjolf's new protege. Cadê ela? Don't look like much to me. Não pareço muito pra você, mas eu sou, viu? Uma coisa que me deixa puto nesse aplicativo que eu instalei aqui pra... Para deixar os NPCs mais dinâmicos, vamos assim dizer. I suppose I can work with your face. After all, the sculptor cannot always choose the finest clay. Eu tinha que falar com ela, né? I assumed you were here to see me. So, are you here as a client? Shall I remake your face? Tem que pensar sobre Indeed, isso. it is no small thing to submit yourself to the flesh sculptor's knife. Change it. I do not practice my art for free, however. I doubt you can afford my services. You have the smell of the vagabond about you. It's one thing to say you've got the skills to be a thief,
It's another to actual use now. Não, tá vendo? O Devin Need tá some aqui. gold. Well, they have some work for you. Well, well. I was... If you happen across... There you go. This should cover it. Where are you off to? A Vex já There's não tá work to be aqui. done. So, you're Brynjolf's new protege, eh? Don't look like much to me. Ah, cara, você já falou isso aí já. Será que foi isso? Será que é porque é de madrugada? Vamos esperar até as 7 da manhã, vai. Vamos ver lá, eu tive uma loja, né? Já tem mais gente aqui já. A Vex já tá Need a aqui. few spare septums? I got the cure right here. Mas a mulher que vende e compra, nada. Já vi ela sentada por aqui já. Ai, fica complicado. What's going on between you and Bryn? Need something? How dare you? After all we've been through together? Como é que tá meu peso? Será que eu vou ter que fazer uma quest agora? Hey, sorry. Ready Vou for pegar, some work, vou or you cortar just gonna muita wander coisa. around all day? Rumors about you. That's all they are. Rumors. So quit worrying. Ah, ela aqui. Welcome to the code. I've got coin and I've got merchandise. Let's see what we can do. É, eu preciso vender coisas pra você que foram roubadas, né? Esses dois eu não vou vender não, porque couro não preciso vender, não preciso vender não. Nem guard também não. Isso eu tenho, isso eu vendo, isso eu vendo. Isso eu não preciso. Ah, vamos por aqui não tem nada roubado. Aqui acho que eu não roubei nada de armadura também. Ah, roubei sim. Esse. E esse. Isso aí. Eu não preciso. Nem essas coisas aqui eu preciso. É. Until next time. Valeu, mulher. Vamos lá. Vamos fazer o que eu preciso fazer agora. Essa quest não é muito longa, né? Mas como eu já perdi já um tempinho aqui, então vai dar o tempo do vídeo meu normal, né? 30, 40 minutos. Vamos vender. Tem um ferreiro aqui, né? Vamos vender as coisas pro ferreiro também. Essa guarda tá com um uniforme legal. What brings you to Balamut? Looking to protect yourself or deal some damage? Sempre deal some damage. Sempre, cara. Vamos vender esse rubi de stone. Essa faca. Isso, essas coisas eu não preciso vender não. Você tem 200 e pouco só. 227, vamos vender essas botas aqui. Aí tem
uma que vai deixar você com 0, ó. Eu não vou comprar nada de você, não. Simplesmente agora... Ah, eu tenho que falar com a... Remember, nothing but com a genuine Maven. fire salts will do. Porque eu já The tinha Forge que ir knows lá the pra... difference. Tô marcando. Tão acostumado a fazer essas missões, né? Que você acaba... You've come to the right place. Pull up a seat. So you're the one. You don't look so impressive. Is that confidence? Melhor do que faço. Or is it arrogance? Não, Strange how eu sou often tipo they're Wolverine. confused. You have to understand. It's been a long time since Brynjolf sent me faith. All I care about is cause and effect. Did the job get done and was it done correctly? There's no gray area. I hope not. I have a competitor. I also want to know how they head to the Bannered Mare in Whiterun and look for Malus Marcius. He'll fill you in on all the details. Bom, não vou ficar perguntando coisas demais pra ela. Mulher importante, é bom não ficar incomodando muito, não. Vamos lá pra Whiterun. Já passo na ferreira já pra ela comprar umas coisas. Vamos ver esse monte de armadura que eu furtei nessa última missão. Peço até desculpa por isso, hein, galera. Geralmente eu faço isso fora do vídeo, né? Nesse último aí, como eu tava fazendo... Ah, não fecha ainda não, filha. You're someone who can get things done. Vamos esperar. Não, vamos dormir, vai. Good luck out there. Vamos ver se minha filha já vem, já pede alguma coisa já. Vai pedir pra brincar essa hora não. Papa, you're home. You're home. Could you give me an allowance? Tá, eu dou pra você uma allowance. 25 gold. Agora deixa o papai passar, vai. Oh, agora esse rato não deixa eu passar. Olha a mãe. Vamos dormir até as 7 da manhã do dia seguinte. Isso aí, tô well rested. Honor to you, my friend. Legal que apareceu ali, né? Você acorda assim, acordou sentindo o amor de pai. What can I do? Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Eu não vou comprar metal nenhum deles porque não vale a pena comprar agora não. Não tem mais nada, filha. Puxa vida. Don't forget to check it. Deixa eu usar o seu negócio aqui só pra já fazer os couro com as coisas roubadas. Pronto. Já não tem mais couro roubado. É, o cara, seu marido não acorda cedo mesmo. Blade and shadow, silence and death. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. Welcome to war. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Vamos lá. É isso aí. Jeff's Guild, depois eu guardo. 182 de peso, tá bom. Good Pra doing fazer a business missão. with you. Essa missão acho que eu não pego muita coisa não. Não pego muito peso nessa missão não.
Come on in. Let me know if you need anything. Take a seat by the fire and I'll send someone over. Outra hora eu pego e If faço you're a looking quest for desse a cara aqui. challenge, you come to the right place. Can't a man drink in peace? I'm gonna keep this short, because we've got a lot to... Haunting Brew's owner, Sabu... No. The meadery has quite a pest problem in the whole... You're going to happen, but he's going to give you the poison to use on the... Maven and I spent weeks planning this. Now get going before Sabjorn grows a brain and hires someone else to do the dirty work. Both of the buildings are connected. There's an entrance to it in the big... I've already removed the boards, so Sabjorn keeps that locked up tight. If you can get through that way. I made the mistake of borrowing coin. He treats me like a slave. If this plan... Maven and I... And guess who gets to... Once... Consider it just more of the dirty work. I did my part getting them in there. Now you need to clear them out. Bom, a missão é o seguinte, eu tenho que ir agora, né nessa destilaria de vinho aqui, né? E colocar veneno no vinho, né, para deixar ele com mau cheiro, né? O que é esse cara aí? There's a nip in the air. Cold won't be good for my crops. Never is. Make it quick. What are you gawking at? Are you kidding me? Look, I'm supposed to be holding it if he sees the meadery in this state. Oh, really? I hope you're not expecting to get paid until the job's done. Well, that's not how I operate, so forget it. Então vou te intimidar. Okay. No need to make rash decisions. Here's half. You get the rest when the job's done. My only demand is that these vermin are permanently eliminated before my reputation is completely destroyed. I bought some poison. If you plant this in the vermin, don't come back until every one of those things are dead. É isso aí. Esse biquinho então. Malice is the... Nothing like free labor to make operating costs cheaper. É. Quer dizer que o cara é bem filho da mãe também, né? O outro morreu antes de chegar aqui. Ah, mas ele morreu porque ele pegou a armadilha. Lembrar que tá cheio de armadilha aqui. É um lugar bom pra pegar alma. Vários bichinhos aqui. Tinha mais um, mas não vou ficar procurando não. Tem umas aranhas também. Vamos dar uns savezinhos, né? Tem aranha que às vezes acaba pegando de jeito na gente, né?
Tá bom, vai. Armadilha aqui. Eu não lembro se tem rata. Ah, não. Aqui na frente tem a... Ai, vamos dar aquele save. E vamos lá. No próximo local eu não vou me preocupar em tentar pegar almas, não. Porque tem um feiticeiro louco ali, né? Então vamos pegar antes que ele me pegue. Isso aí. Vocês não sabem o trabalho que dá pra matar esse cara quando você não... quando você tá de nível baixo. Aí dá um trabalho desgraçado matar esse cara. Ah, eu vou nem pegar o rabo desses ratos, não. Coloquei o veneno. Good job. Eu vou esperar de um ermitão, né? O cara não tem nada, pô. Aqui não deve ter nada também. Olha o ninho do rato aí. Olha logo um Hadouken. Ah, tinha uma... Eu lembro que tinha, que eu já cheguei dando Hadouken, né? Caraca. Tomei na tarraqueta. Bom, saí do outro lado. Agora vamos cumprir minha missão, né? Aqui também tem umas coisas pra roubar. Mas não tem muita coisa. Mas eu não lembro se tem alguma coisa que é pro Devin. Vamos dar uma olhada. Só por cima mesmo. Copo, não. Acho que tem um baúzinho aqui, Baúzinho a gente pega o que tiver dentro, né? Só ouro, só tá bom. E aí? Pronto, coloquei o veneno. E agora é hora de ir embora. Hora de dar tchau. Vamos só dar uma olhada aqui embaixo se não tem nada. Vale a pena pegar. Não. A chave. E aqui, vai. Tem 7 de gold. E vamos que vamos. Excuse me, my friend. Você quer falar alguma coisa? You want to ask me something? I'm thinking you look ill. I'm thinking it is a beautiful day. Eu pareço eu porque eu tô doente, com certeza, por causa da mordida do rato, né? Aí, ó. Atáxia. All set? Caraca, eu roubei a flor e não consegui pegar a borboleta que tava em cima da flor. Vamos lá. Was something we discussed Well, it's about time. I had to stall the captain until... You'll just have to wait until after the captain's finished. I suppose you can wait around if you must. É. Parece que o cabelo dele é verde, né? Agora vamos sentar e apreciar, né, o que Well, Sebjorn, now that you've taken care of your little pest problem,
How about I get a taste of some of your mead? Help yourself, my lord. It's my finest brew yet. I call it Hunting Brew Reserve. I think you'll find it quite pleasing to your palate. Oh, come now. This is mead, not some wine to be sipped and savored. By the 8. What's in this? I don't know. What's wrong? You assured me this place was clean. I'll see to it that you remain in irons for the rest of your days. No, please. I don't understand. Silence, idiot. I should have known better to trust this place after it's been riddled with filth. I beg you, please. This is not what it seems. You're in charge here until I can sort this all out. It will be my pleasure. And you're coming with me to Dragon's Reach. We'll see how quickly your memory clears in the city's prisons. Now, move. Look, I assure you this is all just a huge misunderstanding. I said, move. Farewell, Sabjorn. O cara vai com a espada ameaçando na frente, né? E deixa o cara atrás. Eu acho que já é a segunda vez que isso acontece. I don't think that could have gone any better. Anything else you need before you head back to Riften? So, Maven wants to... You're welcome to take a... Here, this should help. I thought it would be better to leave some of the details out of our previous discussion. Didn't want to risk you walking away from the job. Besides, you've done Maven a favor getting rid of him, and saved me from wasting coin hiring someone else to do it later. Start changing it over to the Black Você devia me pagar por ter matado aquele cara lá que tava enchendo o saco. Part of the deal. She's put me in charge of keeping them. If you're in the area and you ever need anything fenced, you just let me know. Remember to put in a good word with Maven for me. Vamos lá pegar o que eu tenho que pegar agora. Nesse quarto tem algumas coisas que vale a pena saquear. Antes de pegar o que eu preciso pegar, vamos já pegar o que eu vim, que eu posso saquear, né? Tá 55, vamos pegar ele. Algum outro livro aqui que vale a pena ler? Não. Um bilhetinho aqui. A Maeve tinha feito uma oferta para ele, não quis. Não tem nada aqui. Vamos abrir agora essa porta, que nessa porta tem coisa que a gente vai querer. Vamos lá. Tem aqui bolsa de ouro. Isso aqui que é pro Devin. Silver Ingot. Silver Necktail. Coin Purse. Strong Box. Expert também. Não tem problema não, quando quebra um, tem bastante. Opa, mais ou menos aqui isso, vamos lá. Vamos ver, vamos descer um pouquinho para ver se vai mais. Opa, mais um pouquinho. Até a metade, opa, mais um pouquinho. Aí ó. Só 9 de gold, pô. Nice. Aqui tem 7 e nem precisei abrir nada. E é isso. Oh, tem mais um saco de ouro aqui. 35.
Eu achava que tinha mais uma pedra. Aqui aquela Stone of Brenzia lá. Aí tranquilo, vamos lá. I can't believe that worked. Ah, eu não peguei o que eu fui pegar. Olha que coisa. Tá preocupado em roubar as coisas e não peguei o que eu tinha ido pegar. Oh, caramba. Olha a seta, moça, hein? Olha pra seta. Olha a caminha do menino aqui. Vamos ler e vamos pegar a promissória. Agora sim, vamos lá voltar para Maven, né? I can't believe that worked. É, não acredito que funcionou, nem eu. Você foi esperto. Vamos retornar para Maven. There's someone there. Is someone there? That takes care of that. Mataram um tifo, é isso? Cadê ele? Ain't no doubt about it. The thief's guild is back. Aí, ó. Ametiste. Emerald. Coitado de você, ladrãozinho. Pé de chinelo. And they've got Riften in their grip. Be careful. Well met, friend. How can I help you? Yeah? It was lost years ago. Without it, I feel almost... I couldn't add, but I see that Grimsever rests within the Dwemer ruin of Messincha left. I was adventuring when the Colossus struck. It was only through... I must have collapsed. Because the next thing I remember is Eren standing Pegar uma espada para a moça aqui. If you've got the coin, you've come to the right place. Pull up a seat. I trust you have good... This doesn't tell me much. The only thing that could identify Sabjorn's partner is this odd little symbol. Well, whoever this mysterious marking represents, they'll regret starting a war with me. You should bring this information to the thief. There's also the matter of your payment. I believe you'll find this more than adequate. The Blackbriar family has always been allied with the Guild. I dare say the Guild owes its survival. Of course. Anyone makes... You do well to remember that the next time you make such a stupid observation. Mountains. Now do me the honor I deserve as your father. And drink up! Yes, father. Are you feeling sick? It was my sister. We recently... Anyway, I'm glad my work at the Blackbriar meet... My father was... My mother is the priestess of... Don't mistake my... I just think they've let my sister... I'm not so certain... I'd... appreciate if you kept... Yes, actually. We've been staggering. My name may not be on the label, but some of my blood, sweat, and tears are in every drop. They mean figuratively. The soil. I lost my own daughter to the Lilia. She served as a bat. It didn't matter. And that's why I won't rest easy until every single Imperial soldier joins her. Bom, vamos retornar.
acho que tem aqui um... Aqui... Tem uma estátua no Agora. Shrine of Talos. You want to talk to me? Okay. Word on the street is that poor Sabjorn has found himself in Whiterun's prison. How unfortunate for him. Exactly. Now you're beginning to see how our little... Maven sent word that you discovered something else while you were out there. Then this is beyond coincidence. Someone's trying to take us down by driving a wedge between me. Mercer thinks he knows a way to identify this new thorn in our side. And if I were you, I'd hurry. I've never seen him this angry before. Vamos lá. Mercer quer falar comigo. Ah, there you are. I've consulted my contacts regarding the information you recovered from Golden Glow Estate, but no one can identify that symbol. It would seem our adversary is attempting to take us apart indirectly by angering Maven Blackbriar. Very clever. They're well funded, and they've been able to avoid identification for years. I'm impressed it reached this point. Just don't mistake my admiration for complacency. Our nemesis is going to pay dearly. Because even after all their posturing and planning, they've made a mistake. The parchment you recovered mentions a Godjal lie. According to my sources, that's an old alias used by one of our contacts. His real name is Gullumai. Gullumai is our inside man at the East Empire Company in Solitude. I'm betting he acted as a go-between for the sale of Golden Glow Estate and that he can finger our buyer. Get out there, shake him down, and see what you come up with. Talk to Brynjolf before you leave if you have any questions. Vamos falar com Brynjolf. Yeah, I guess I have a minute. What do you want? Good to see you, my friend. I can't believe Gullumai's mixed up in all this. That Argonian couldn't find his tail with both hands. Don't get me wrong, he could scam a beggar out of his last septim, but he's no mastermind. Trouble? He's one of the most stubborn lizards I've ever met. You have your work cut out for you. You're going to have to buy him off. It's the only way to get his attention. If that fails, follow him and see what he's up to. If I know Gullumai, he's in way over his head, and you'll be able to use it as leverage. Aye, he does indeed. And with his fingers in the East Empire Company's pie, he'll make good use of that debt. If I'm not being clear enough, that means we don't want him killed. For now, just keep on his tail and he's bound to step into something he can't scrape off his boot. There are thieves. The cut he's supposed to provide the guild has dwindled as of... Keep your eyes on him. He's quite crafty. Just head right back to the guild and get the information to If you discover Gullumai's holding out on us and has more loot stashed away than he claims, we'd find a mercantile group that has established ports all over Tamriel. They pretty much dominate the whole The Emperor himself supposedly backs them. Gullumai works in the East Empire Company warehouse. He helps maintain all of the shipments of goods that go...
That means he has the pick of the litter from some of the finest goods to grace Skyrim shores. He isn't exactly in the guild, but he pays us a cut of all the stuff he lifts from the warehouse. Good luck in solitude. Keep Golemai alive, but remind him who we are. Bom, vamos entregar esse outro negócio que eu peguei aqui pro Devin. Ah não, mas não é aqui não, pô. É ali. Se o Devin não estiver dormindo aqui dentro, né, também, né? Tem essa também, né? O povo some agora e vem dormir, né? São que horas no jogo? 3 da manhã? Vamos dormir até as 7, né? It's one thing to say you've got the skills to be a thief. It's another to actually use them. Vex estão agora. Ó, o Devin aqui. Need some gold? Or perhaps some... Well, well. If you happen to... I think you'll find this payment to be more than fair. Find me if you're ever looking for some extra coin. If you're looking for extra work, I give special rates to members of the Thieves Guild. Show me what you've got. Vamos lá, peguei isso aqui. Mais alguma coisa roubada que eu preciso vender. Ah, o Silver Necktail. Poção não. Só binha de ar só, né? Lockpick e Silverinho. Vamos vender esse Silverinho aqui. Necessidade de usar. Bom, já peguei a próxima quest já, né, gente? Vou guardar as coisas na fazenda, fazer o que eu tenho que fazer. O vídeo já tá com 42 minutos, então uma hora boa pra parar. Vamos dar aquele save lá pra não... né, enquanto desligo aqui vai que dá algum erro, né? Mas é isso. Obrigado por quem acompanhou o vídeo, continue acompanhando os vídeos. Até o próximo. Valeu, fui!